Sabay. Okay. Game. Dito bola sa atin. Kayo ni Jed. Sa Barry, ikaw, Mike. Oo. Pwede na yan, dalawang malaki. Para may malaki. Para may malaki. Anderson si Joey. Ano lang. Sa ating bola. Game na. Hanggang 8 lang ako eh. 8 na, 7 to 8 lang ang break. Sa ating bola, sa atin. Sa ating bola, nag-toss coin na sa atin. Dito una namin, dito. Game. Yun, may bola lang maayos. Hold. Game. Sir. Game ball. Putang na, katakaw na. Takaw nun, tumira agad. Paano yung score dito? Automatic? Hindi, pipindutin. Mark, 3! Wala! Itaw! Tres! Ay. Walang talaga tayo ng So malaki pa. So pa malaki. Ayos na. Yung dalawa. Wala. Yung dalawa. Harvey, may Keron ka pa. Isa kasi Harvey. Harvey Keron. Hawak. Bola. Baka parang nagigilap yun. Wala rin umatin. Ganda, laro na. Hey! Nice shot, Mark. Sige! 2 points. Dapat deadline din pala bukas. Hinihintay tayo kung kontra. Nabar, ikaw! I-check! Ikaw muna. Teka lang, pag na dead ball. Foul, up. Sub. 8-5 dito lamang. Okay, good. Palit kayo, ikot niyo yung palit. Go down.
Running time, running time. Running time, running time. Good, 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 good. Uy, kamalas naman. Sub, palit. Time. Pasok. Go. 3 points. Short. Hindi, may humid eh. Laro. Oo nga, kanina. Masakit na to eh. Inaano pa ulit. Bakit yung garni? Wow. Nakakapon no. Kayumid eh. Kayumid. Hapo agad. Sagad. Shooter. Agad. Kapit ha, shooter yan. Nice pass. Uy! Ang malas. Hindi makashoot. Baba. Huli! Dalawa. Galon. Gareno na lang ah. Dati maling pa eh. Ngayon gareno na eh. Takbo! Ay! Oh, set nyo. Ano maganda, ikot. Pipito yan. Nice pass. Nawakan ni sir, nawakan po. Kapek. Pito. Lapit shooter. O, set natin. Yan, una. Passing tayo.
Nice, nice, nice! Let's go! Sapik! Nice one! 4 on 2! Nice pass. Nice, nice D, nice D, nice D! Malas pa, malas lang. Tira! Good ball. Ito parang ano yun ah. Pwede may timeout na. May timeout. Pwede may timeout. Pag nakashoot. Pag na-shoot, parang makapag-sign. Puta yung kulang na yun. Timeout. Lead line. Timeout muna. Nice one, nice one. Maalat. Ay, humid. Dikit lang eh. Hindi lang makashoot. Lamang na kayo nun. Nice layup, nice layup. Palit. Tao, palit. Palit ang pagod. Palit tayo. Wala tayong pamalit. Lima lang. Gamitin kayo natin ito. Pang sabay. Sabi na lang kayo pag magka-timeout kayo. Wala magka-timeout sa inyo. Tayo na wala na ako. Kayo na lang mag-ingas para mainto. Basta dead ball lang, dead ball. Timer gumamit. Pasok, palit. Okay. Game, birahe. Pasok. Yan bola. Dito pa rin. Palit. Lima. Sino lima? Nanguya pa. Kulang pa, isa. Pasok. Nagkahiyaan pa. Kakayaan. Game. Game. Good game. Tira mo, Fred, tira. Tumawag ng foul. Hey, hinihintay siya mo. Tabla. Tres ba yun? Oh, tres. Tabla. Lamang. Nice shot. Protesta to. Lamang. Hindi naman daw counted lahat ng Lahat ng points mo, ibabawas sa uli ha. Huli! Ganda na ng talon eh. Sumigaw na eh. Abot! Lord, sa'yo yun! Babalik pa. Lamang kayo tatlo. Oy, ayos tayo. Lamang na sila tatlo. Lamang. Kanina, lamang tayo malaki. Defense tayo, defense. Patay, bantayan. Yun na sila sinawerte na. Kanina kung puro supply. Kaya naman ngayon. Pilit lahat. Pilit.
Pilit lahat. Oh, set. Wala pa rin, pang 5 tira na yun. Nire-reserve para sa laro mamaya. Hindi. Okay, overbreak ka na ha. Matawag na manager mo. Defense tayo. Shooter ha, shooter. Nice D. Head D lang, head D sa gitna. Hindi pala tayo dun sa labas. Sabay-sabay kayo, palitan. Si Bry, palitan si Bry. Si Bry. Palit. Ngayon na? Bry, sab. Bry, sab muna. Malaki. Saga, gilid ka. Gilid ka, Mark. Gilid, Mark. Foul. Box out. Dos. Okay ka na? Box ka na? Sobrang sa lomi. Sabare. Pasok. Kunin mo si ano? Stand. Stan. Dead ball. Sa dead ball. Gigi, mamaya. Pagka-shoot. Mamaya. Walang dead ball. Mamaya. Oh, yan na. Dead ball tayo. Sa dead ball tayo. Tuloy. Dead ball. Bantayan. Oh, sub. Pwede sub. Nice pass. Walo lamang. Walo lamang. 10. Ngayon pala magkakatalo, nagpuro ako ah. Baksak muna pre ha. Una na talon. Okay. Aba, teka. Tao. Time out sila. Walang player, mag-time out. Time out. 8. Tapat. Walo. Walang depensa. Daming turnover. Kumakain ka ng ano eh. Nalulusaw yung lomi. Alam ko di mo abutin na naman eh. Ilang error na ako pasang ganun eh. Oo, yung pumasok ng layup. Game. Balik.
Balik, balik, balik. Walo lamang. Walo na lang pala eh. Sino ba naman kami ba? Oo, kayo na. Ba, trash talk yun, trash talk. Trash talk kayo, trash talk. Trash talk yun. Trash talk. Trash talk yun ah. Tatlo kayo. Baba na tayo, baba na! 20 pesos amig. Baba na! Ayun na naman! Balik! Kaya na si Mika! Sige, tao, man to man. Ay, sorry. Foul, foul. Baba. Running time, baba. Nice shot. Running time. Tapat. Hindi, nilabas. Bitaw, tres. Pinasa, good. Nice, sorry. Oh, dadalawa. Dadalawa lang. Dalawa. Nice shot. Nice shot. Step. Ganun. Nangunguya pa sa air yun. Sabit ang muya-muya. 1 minute. Wala pa sisiyan. 30 seconds. Cut. 20 seconds. 15 15. seconds. Tatlo. Nice one. Saan lang? Wala. 5 seconds. 4, 3, 2. And the first up. Lamang kayo. Lamang pa kayo. Lamang pa kayo isa. Pagod na! Gilang. Isa. Hindi na magpapalit ng ano to, score mo. Ganoon na rin. Tuloy lang, score ka. Kaya taan eh. Ako din. Lamang kayo isa. Palit. Change. Ikaw. Mga nakaupo. Mas maganda ka pagputi. Ano ba sabi mo? Hindi, yung nakaupo kanina. Yung palit. Delikado ka na. Stand, palit. Ay, habang hindi pa sila napasok. Saan pasok? Mamot wala sa loob. Gusto mo chewing gum? Ano yan? Pahingi. Pahinga muna si
si Ari. Mark, pasok. Ikaw. Ayos ka na? Balik mo na siya. Yung kamay ko. Wala na ito. Gusto mo na, wala na. Ikaw, Mick. Yung bola. Sa inyo bola. Wala sa boss na rin. Yung pang isa? Oo. Lamang kayo 10 kanina. Sa inyo bola. Sa akin kanina eh. Game, anong bola? Sa inyo. Game. Oo, change court na, change court. 10 minutes, stop time. Shot clock. Stop time natin, 5 minutes ba? 10 minutes Mick, 10 minutes no, stop time. Saka shot clock, 10 minutes. Ito pa ano yun? Pijut ba yan? Pejut. Pejut? Oh, Tagalog ng paiyot. Paiyot yung paiyot. Bastos yung mga nakaisip. Kanila bola. Okay. Game, biray. Depensa. Dikit kayo, dikit. Tapat. Oh. What position, Brad? Pre, focus tayo sa depensa. Focus tayo sa depensa. Court na yun eh. Bantay, respeto ang shooter. Pre, angat na tayo doon kagad pag nakita si Mick. Kapag nakita si Mark. Nice one. Oh, Pre, grabe. Enans. Ito muna live. Wala pang highlights. Seryoso to. Seryoso eh. Box one. Sa'yo na yan. Pre, tama yan. Kunin mo. Malayo kayo sa sa kanan, huwag sa damay, sa kanan. Yan. Kanan Hindi, na, pwesto. Nice shot. Tapos. May utang ka dyang alak ha. Nice, buddy. Bigay na, bigay. Shooter. Dali. Nice. Gago, di kinuha. Tinakuha niya. Wala. Okay, sa'yo yan, Stan. Ito, panalo to. 150 din yan. Check. Uy, grabe. Tatlo. Jump. Nice one. Nice shot. Bang. All. Pre, wala ka sa feedback ha. Tabla. Tabla, all. Natin pa nga doon si Kamayo din. Check. Oh, Nice D! nice D. Nice D! Dapat to! Patay. Bang. Putang ina. Nice D. Kuwi mo. Bang. Nice ka, Mark. Nice. Hindi na yan. Kasi dapat yun. Yun! Ay ka dyan. Good. Nice ka, Mark. Bigay! Ayos ka. Ayos ka. Walang uso. Okay, Duchu. Hey, shooter. Lapit na. Patay. 4 na sunod. Nice. Foul daw. Foul. Sisihan na kita magkakasama. Takot na sa'yo ka. Yeah, ano ka? Nice Nice time. one. Top board. Bang. Tapos. Lapit. Game, bitaw! Nice D.
Jump shot. Alam mo yan. Fourth ring. Nice check. Good, good, good. Good, dati. Chu. Okay, sa gitna. Sa gitna. Blank. Cutter, tingin, tingin, tingin. Lamang isa, kabila. 15. Tama pa yan. Ah, wala. Pag tumawag na. Lapit ha. Hindi MVP daw, hindi MVP daw. Pa. Sabi pag may screen, sabi pag may screen. Yo, ulan, dalawa. Nice. Nice. Parang si Tihoya yung nasa Max kagabi. Pinsan mo yan na. Palit lamang, palit. Change favor tayo. May timeout, tatlong timeout pa yan. May timeout kayo? Pwede mag-timeout ha? May Timeout. Timeout. Timeout yung referee. Timeout ang scorer, napagod ako. Sunod-sunod ang pindot ko eh. Lamang. Palit lamang. Nice one. Napagod ako kakadut-dut. Ang bilis ng score nyo. Tatlong sunod na rin. Isa, lamang isa. Tut. Buti dito madali eh. 3 points na tapos eh. Dito. Shout out. Shoutout sa nagbebe. Shout out sa Hindi, nagbebe. huwag mo na iharap sa kanila. Dito mo na iharap sa'yo. I'm surprised sa score. No? Oo, tapos i-announce mo na lang. Nagtaka sila, ang dami na score pero lamang tayo. Wag. Hindi ka mo na mix sa kabilang board. Dalawang timeout, tatlong timeout. Dalawa. Mo na sa kabilang board tira oh. Tapos eh, Pakirasi ko pala, ibato mo na. before that game, meron din isa. Mismong araw yun. Yung malaking bata. Bago yun no. Yung malaki na yun. Bago. Ang galing na nga. Yung malaki pa sa'yo pero tuwid. Uy, sa perimeter. Kailangan ako. Wala sana. Meron din. Si Mike. Tapos sino? Saan ba? Yung dikit, dito mo natira mamaya. Alin yung charger? Konti na lang eh. Half court na. Ay, ba ito po? Tatlong dikit. Ang lalayo. Dito sa tennis. Sa ano eh, badminton eh. Tatlong dikit eh. Naka-pass break lang ang mga. Stan, 5 sunod pa daw to. 5 sunod na 3 pa daw. Titirahan ka pa. Kami. Igwagan na. Hindi daw makashoot, sabi ni Manigay. Kanila. Pakabait na namin, di ba? Sa inyo. Sinipa eh. Oh, game. Yung gupit sa'yo, 5-5-5. Nice block. Wala pa. 10 minutes pa, 10 minutes. Kaya tayo, pag nakatapat talaga yun. Relax. Gusto ko ng shot block eh. 3 points. Good. Lakas. Foul. Bigay. Running time. Good. Ayun na. Titira na. Dali! Time out kayo, 10 minutes. Tawag kayong foul, tawag. Lamang kayo isa. Bibitawin dyan. Kilala kayo na. Screen, angat! Ganda ng double screen. Focus tayo, focus.
Magulo, biglang tumalo ko na rin. Time out kayo, 10 minutes. Palit kayong tao. Paano toss coin nito? Hindi ko alam toss coin nito. Ano? Head. Ako sa atin. Same ball, same ball. O game. Pag-iuwi na kami nito. Nice, yung Mark. Labang silang tatlo. Pinasa. Nasaan? Mga ganun yung tsura, pangangatan na yun. Nice! Sa'yo na, pre, sa'yo na. Nasaan? Baba ulit, baba ulit. Pre, receive tayo pag sa screen, receive sa screen, ha? Nice D, nice D. Muntik na yan. Muntik pa rin talaga. Lapit, lapit, lapit. Respeto, respeto. Respeto sa shooter. Slow. 11 minutes, 10 minutes. Palit kayong tao, palit. Para fresh. Good, good. Nice shot. Grabe naman si Dihoya. Si Hoya. Okay, tuloy. Tuloy. At ayun, 10 Kuha kayo minutes. ng foul. Gusto nyo pahinga, foul. O, hindi kayo pumol. Time out. O, time out, time out, time out, time out. Grabe si Dihoya, parang tito. Si Hoya, oh. Tatlo. Palit tao, pahinga. Tigdalawang time out pa. Dalawa. Ay, sinasabi ko dala ko. May dala ka ba dyan? Wala hindi si Dihoya. Kahit ito lang, wala lang. Okay. Kaya nga, naggawa ko din. Gusto ko mag-coach eh. Mike, babaw ka. Ito yung kilala mo na ko eh. Mike, babaw ka. Dapat kayo. Dapat kayo sa big. Dapat kayo big. Hari, pasok. Hari. Sa isimik, titirahan ka niyan. Sa isimik. Titirahan ka niyang malayo. Hindi. Hindi, nakashoot. Agent na may hawak. Dapat din. Nakashoot kayo. Galing kayo sa shoot. Game. Nice pass. Oh, shot lock na tayo, ha.
Shot lock tayo, shot lock. Shot lock. Stepping. Yo, Kuya. Pasok. Liwanod! Ang bantay. Tayo, dalawa. May time shot lock yan ha, 18. Lon, lapit! Nice train, nice train. Pre, ikaw na mag-coach. Pre. Maririnig ako dito. Hindi, pwede magpalit. Pag ano. Puro bigs eh. Puro bigs. Time out. Oo, lamang. Ang pwedeng nakakashoot din sila. Tabla. 7 minutes. Yan. Nice, buddy. Dalawa lamang. 7 minutes. Lamang tayo, dalawa. 7 minutes. Sa video na lamang tayo. Ay, hindi. Ano tayo? Live score. Una! Daming turnover ng buong laro. Tatlo! Oh, babagan! Ay, gago. Yatin. Natin. Shot lock ya, shot lock. 24. 20. Oy, shooter, tuwa! Kaya nag-practice. Wala ka yan. Lalang. I-practice ka din.
14 seconds, 14. Foul. Reset ulit, 14. 14 ulit, 14. Apat. 24 seconds ulit. Foul. 14 seconds ulit ha, 14. Good! Wala, stop time, stop time. 14 seconds, 14. Foul ulit. 14. Lamang kayo isa. Isa. Lamang sila isa. 3 5 minutes. Ayos. Parang depensa dun sa tumira. Palit, pwede magpalit. Depensa, kailangan depensa. Next time na siya. Sorry na. Kasalanan ko nung dapat maglalaro. Kasalanan namin. Yaya namin. Wala ulit Ayaw niya talaga, pinilit lang namin eh. Hindi nga prepared. Hindi na spot. Bro, tumig. Mojok na yun. Wala na sponsor. Wala na ako. Tara. Last stretch. Malabas na yung medyas. Balik. Malabas yung medyas. 4 minutes. Game. Wala. Lapit. Lapitan nyo, man to man. Supply! Supply! Sabay tayo. 3 minutes. Nakapost. Saan dyan? Dead. Head. Natin. Putang ina. Gago. 14 ha, 14 seconds. Julian! Bali wala yun kung makakashoot sila. Depensaan nyo. 3-2. Katatlo, 3-2.
Kung makakashoot sila, wala yung tira na yun. Lapit, lapit! Maluwang bantay niya. Hey, Momo. Chu. Hey, Chu. 24 seconds, 24 seconds. 20. Naman dalawa. Nice, Jillian. Shot reset. 14. Jack. Nilapit. Respeto sa shooter. Wala na yan. Good ball. Diyan. 24 seconds, 24. 1 and 40. 20 seconds. Apat, naman tayo apat. Tari. 1 and 42. Good. 5 seconds. Dos lang, dos. Oras na lang. Oras, sa minuto. Nagsasayang. Outside. Oras na, oras. Sa minuto. 1 minute. 20 seconds. Thirteen. 10. 8. 5. Apat lang yan. 30 seconds. 30 seconds. Shot clock, ha? Babalik pa yan, pag hindi nakashoot. 15. 15, hindi. Minus 5 to minus. 10. Oh, depensa. Pag nashoot yan. Sabi. Nice game. Dalawa lang, dikit. Dalawa. Pinawisan ako mag-score. Pagod. Tumunog eh. Picture mo lang.